Shalom mahubata haganupan Horas inang pangarahan hubata haganupan inang ase pasirsir hita uhurta laho mandihuti PA. Tetap semangat ate inang age pemar hitehon ni online hita PA tongtong ibagas malas ni uhur andohar podas lewat masa-masa sulit sonarion ase boy hita riap mar PA i gereja arahan nami huban hita haganupan inang ase pasirsir hita uhur pakon panorangta mandihuti PA ta. Terima kasih, selamat mengikuti PA Mabata. Kita mulai ibadah PA kita mandoding mahita haleluya nomor 334 ayat sada. Anggo sai hong suan hambai goluhon pala hamanduli lang tu gogomu ingat pasu-pasu ni Tuhan kai jana paruhuran pambahenani lalu pabayayaki ganu parisa dilangi pasu-pasuni Tuhan kain. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah berkati kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan telah berkati kegiatan kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan itu boleh menjadi berkat bagi kami, keluarga kami maupun bagi orang banyak. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti ibadah PA kami ini. Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, curahkan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami boleh mengikuti ibadah PA kami ini dengan hati yang bersuka cita. Dengan Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti dan apa arti dari firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami ya Bapa yang saat ini sedang dalam terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter daripada segala dokter. Engkaulah tabib yang ajaib. Dan kami yakin dan percaya Tuhan basuh mereka, Tuhan urapi mereka dan boleh kembali sehat seperti sedia kala. Begitu juga dengan teman kami ya Bapa yang saat ini mungkin sedang tidak bisa mengikuti ibadah PA. Biarlah apapun kegiatan mereka, Tuhan mau bantu mereka, Tuhan mau urapi mereka dan Tuhan juga akan mengetuk pintu hati mereka ya Bapa agar mereka boleh tetap setia bersama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami lanjutkan ibadah PA kami ini. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita ganupan na hinargani Tuhan tanay bata na siyam inang na adong ikuryagi kapes tambun bani na sihol iboge hita hata ni Tuhan ta ase pasirsir hita mauhur pakon pikiran ta ase boy hata ni Tuhan ay holi das hubagas uhur parbagas tatene ase matonggo mahita dia tetupa. Terima kasih matongon Tuhan, sembah konon nami hubamu. Mangahap Tuhan nami Bapa. Bani panramotion, pakasamanion, pakon para mudu-mudumu. Ipardimata, ikasamani, iramot kon ham Tuhan nami. Agi bani bagi na masa, bagi na borat na terjadi bani perguluhan nami. Terima kasih mabamu tungon Tuhan. Bani panorang on, boy hanami use marhasadaon. Haganupan inang na adong ikurya mo gikapes tambun on. Diyan sihol mahanami mambogay.
manangar hatahaguluhan na kumbani Tuhan. Ase buka hamma tongon Tuhan uhur pakon pikiran nami. Bani nasihol manjalohon hatamuin. Ase hatamu nasihol ondos kuben nami. Mar hidorat matongon in. Mar urat marbuah matongon in ibagas hadiron nami. Tarpuji maham tongon Tuhan. Marpasu-pasu maham bani haganupan inang. Na adong itong-atongah kuriamu gikapes tambun. Tambay ham gogoh. Beri ham semangat. Kikuatan na kumbani Tuhan. Asi haganupan inang. Na adong igapes tambun ay inang na kuat. Inang na tangguh. Jana inang na tetap. Memberi dampak positif. Ubani haganupan kuriamu. Masyarakat ijapi siya marianan. Terpuji maham ibagas Kristus Yesus anakmu in martong kumarondos mahanami. Tuhan matong-tong manupaki hanami. Amin. Oras mabataganupan bani nasyam inang na adong itambun tene. Salum. Nahado kabar. Sehat do ganupan? Iya. Tetap semangat. Margogoh. Ibagas Tuhan. Janah tetap mahita tene. Lambin orot. Martonggo. Gol-gol ibagas Tuhan ta. Posduhur nami. Riap pakon Tuhan. Monang duhita. Hatani Tuhan. Nasihol ondos. Hubatta bani peatta satorapon ay maibuat dohum bani Jeremia bindu 5 tene. Jeremia bindu 5 ayat 22. Rosidas kubani ayat 24. Jeremia bindu 5 ipukah kumbani ayat 22. Rosidas kubani ayat 24. Songonon mahatani Tuhan ibasahon hanami asiriap kita mangihut-ihut ibagas uhur tatene. Aiseng mabiyar hanima mangidah ahu nini Jehovah. Aiseng gobir hanima ilebehu ahudo na mambahen butu-butu horsik gabe parbalokan ni laut gabe olat-olat na manongtong na suboy lupuson ni manggila pe gilumbang ni seng monang si dia marhasak pe si dia seng boy di paran ni ay. Tapi bangsaon paruhur na tendel anjaha na hengkeng do man lembang do sidia anjaha inunuti dalanni seng ongga ihatahon ibagas uhur ni habiari hita ma Jehovah na ibatatna na memberi udan permulaan apa udan pangujung bani panorang ni na mengatur bata panorang pariyama naima dasni hatani Tuhan tene sahalinari horas mahaganupan na siyam inang naitambun hitaganupan na siyam inang anggo pardiate hita nagabe tema bani ambilan taon bani peaon ay matakot akan Tuhan mendatangkan kebaikan. Salinari hidaganupan na siyam inang. Takut akan Tuhan mendatangkan kebaikan. Oy pasti sini. Pasti. Songon timaay.
Ang gumarhabiaran do hita hubani na ibata, pasti mendatangkan kebaikan. Masih halani halak na marhabiaran hubani na ibata, tentu halak na songon ay do lang ra menyakiti hasoman naligan. Halak na marhabiaran hubani Tuhan na ibata, tentu halak na songon do menjaga uhur ni halak asi ulang tersinggung. Na menjaga uhur ni halak asi ulang maseda. Na menjaga uhur ni halak asi ulang murid uhur ni halak. Pasti halak na takut akan Tuhan do tene langra pabadorhon halak kan mendatangkan kebaikan maay. Halak na takut akan Tuhan kita ganupan na hinargani Tuhan pasti ay halak-halak na baniguluh on sari. Banigolo on, dia akan peduli. Kawah doon, sisay doon, sukun doon. Misalnya bani konteks inang. Laway. Dong doge ata. Laway. Eta marpea. Kena takut akan Tuhan. Na marhabiaran bani na Tuhan do naramanukun. Naramangarahkon. Coba ba ang gulang marhabiaran hubani Tuhan. Peduli pelang. Uhurmu mahujin ini. Bekam mabemun ini. Jadi hita ganupan na hinargani Tuhan. Tema ni hata ni Tuhan tahata na ibata. Nasi ondos kubata. Bani PA inang satorap on aima. Takut akan Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Jadi yang gue terjemahkan kita on bani bahasa Simalungun, halak na marhabiaran hubani Tuhan na ibata Jehovah, mapakorhon na majenges doay hubani halak na ligan. Pasti tini. Ang gumarhabiaran do kita hubani Tuhan na ibata Jehovah. Ang gunong misal na idah kita itong hadalan halak na ya moteote, pasti kita tergerak hati kita untuk mengurupi ia. Ang gunong hasumanta misalnya ibagas pergumulan sebagai halak na takut akan Tuhan pasti tergerak do hatita, tergerak do uhurta, memberikan topangan, memberikan support, memberikan dukungan hubani tene. Pasti. Jadi mapakorhon do ay, malas mauhur ni na dukung ay. Gabi tubuh mau semangat ni. Tapi ang kulang marhabiaran hita hubanay bata, ulang-ulang berdampak. Masinay uhur ni halak pe, rado. Mampen paringoran pe, rado. Lang sari, lang peduli bani tupuan pe, rado. Lang masalah bani agi mahuan na terjadi sekitar ni. Lang persoalan bani agi ahan na terjadi sekitar ni. Halanya ha, lang marhabiaran iya hubani Tuhan na ibata. Tapi ang gumarhabiaran do hubani Tuhan na ibata, pasti urah-urah mon homa tarsirum. Urah-urah mahon homa sengeh. Urah-urah mahon homa kawah. Urah-urah mahon homa sukun. Sisi. Tangi pakon naligan. Bahkan dia akan menjadi berkat. Kehidupannya akan menjadi berdampak. Songon subtema gi KPS ini. Berdampak bani orang naligan. Berdampak bani lingkungan. Berdampak agi aima itongah-tongah kuryain. Halanya ha, dia takut akan Tuhan. Halani halak yang takut akan Tuhan do, pasti memahami songon hata di Tuhan bani, Matius 5 ayat 10 des kubani 10 na siyam do garam pakon panondang. Konay doge. Halak na marhabiaran bani Tuhan do boy gabi garam pakon panondang. Itongah-tongah kehidupan on nabahat pergumulan, nabahat persoalan, nabahat masalah, nabahat si pikir koron-kon. Jadi halak na takut akan Tuhan, dia akan berfungsi sebagai garam pakon panondang. Halak na marhabiaran hubani Tuhan, ay do gabi parholong.
Aido na ra mengampuni. Tungkol hito si misal ni bani kita kisah Yusuf tene. Butuh na siyam do so na Yusuf ay na ijual sanina-saninani na hampir ibunuh ibagas Godum anak ni si Jacob. Kanay dugi. Hapedop ko si ijual si Yusuf on ku Masir. Butuh na siya mahana masa. Ijay makitihon idop luhur pasu-pasu ni Tuhan gabi maiya sada menteri yang sangat berpengaruh di bawah ay posisi ni Firaun raja halani kepemimpinan ni halani talenta ni Tuhan jangan sada orang terjadi bahaya kelaparan lang pita i Masir dasku Israel dan nama sanina-saninani. Jadi mau tidak mau terpaksa masih di Masir memboli si panganon. Halani i Masir cukup doai ay mahalani kepemimpinan Yusuf. Tungkol hita na siyang inang. Halani takut akan Tuhan do Yusuf dapko si ididahan ni sanina-saninani na sihol na membunuh si hinan, menjual si hinan langgara pusu-pusu ni sini. Buido namin gara pusu-pusu ni dah. Ijay mapanorang ni manripaskon sanina-sanina niyon. Ijay mapanorang ni mandopkon sanina-sanina niyon. Tapi lang sunay. Ipardiate do si dia, ikawahkon do si dia, isarihon do si dia. Aha, nagabi kebutuhan ni isukupkon. Bahkan sanggay perkenalhon ni diri ni mabiyar tumang mataroktokan hitir-hitir masanina niya buwis malosat torapon mati mahita ni tapi ahado ni Yusuf ulang mabiyar na siyam sa ninakko otik palang anong marah bakko halan niya ha au ay halak na marhabiyaran ba ninay bata seri huboto sura-sura ni Tuhan, rencana ni Tuhan doon, mampin parlobe au Masir, ase buyhon humana siyam, roh, ulang mabiyar na siyam, abangku, saninakku, adikku, doon na siyam ni. Megah tumang uhur ni saninay, bayang ko na siyam. Kenapa bisa terjadi seperti itu, na siyam inang? Itu adalah karena Yusuf takut akan Tuhan. Jadi halani Yusuf takut akan Tuhan ada pengampunan. Karena itu Yusuf takut akan Tuhan ada belas kasihan. Karena itu Yusuf takut akan Tuhan ada tergerak rasa mengurupi, makahulongi, masarihon halak naligan. Halanya takut akan Tuhan. Jadi jelas songon temat tatene takut akan Tuhan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Yakin doha nami agihita tene. Haganupan inang ni tambun on. Mangidah nami adalah takut akan Tuhan. Jadi engkau takut dihita akan Tuhan, takut dalam arti ijon aima persaya, takut akan Tuhan artinya ijon aima sepenuh ni goluhta yondoskon hubani Tuhan. Takut akan Tuhan artinya ijon aima posdo hurta bani panramution ni Tuhan agepi ahana masa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi hal na takut akan Tuhan pasti berdampak doai misalnya begal pi penderitaan, begal pi sitaronol songon Job ceng tanggung penderitaan si Job dah. Tapi hal ni takut ia akan Tuhan luar biasa doi dampak ni tini. Hubani halak naligan. Hubani halak hasaman ni. Lang kumahala ni drosi taronon mitor manduli bana, mitor menyerah bana, mitor mangutuki bana lang. Tungkol hita Job ay. Naay maburat ni si pararon ni boys na adong boys nyumbah ni sangga pesta si dia pitu halak ay iripas kon alugo buritan kumabana na burit na burat
Tapi halani takut ia akan Tuhan, halani marhabiaran ia hubani Tuhan, halani setia ia hubani Tuhan. Luar biasa dot ini. Ia memahami ay haganu, Tuhan do na memberi, Tuhan do na membuat. Jadi taganupan na siyam inang kuryani Tuhan ta na itambun. Jadi ang gudohor, ang gugol-gol, ang gumarkabiaran do hita hubani Tuhan, dampaknya ay sangat luar biasa tini. Age sanggah mandopakon si taronon, age sanggah berbaur pakon halak. Jadi ang halak na takut akan Tuhan pasti sugari dong pe situasi dong misalnya pergumulan na berat, si taronon na begal tumang mendorap kehidupan ni lang ay membenye terhempas. Bergumul pasti bergumul. Selaku hajul maun kita. Tapi halani hapor sayaon hubani Tuhan ay do memben hita tangguh kuat. Dan halak nalegan pemangida luar biasa do inangay. Luar biasa do eda ay. Non masih taronon hubani, non maparut tolon hubani, tetapi kuat, tabah, sabar, buhi na minardo iya. Tutu lang halani hajul montay da. Ang halani hajul monta do mara repeh kita. Do mara topas kita. Do mara galek tumanghita. Ang gurok si taronon na bugal na burat. Na roh mang mandurap kehidupan. Tapi halani hapor sayon tahubani Tuhan. Kanay dugi. Contoh inang Ruth, Naomi. Ang gutonggor na siyam kisah ni Naomi ay maranto si dia hu tanoh Moab. Itanoh Moab marujung goluh sin rumah ni. Marujung goluh nyombah ni. Buis haganub. Tapi luar biasa do Naomi menjadi inang na tangguh kuat. Sabar. Halanya ha? Tidak lain dan tidak bukan. Iman yang kokoh, kepercayaan na tuguh takut akan Tuhan ay do mapakorkonnya itu. Jadi ondol pengat kun hita marhitehon peata inang bani panorang on takut akan Tuhan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Sebalik ni doai, ang gulang takut akan Tuhan akan mendatangkan keburukan-keburukan. Lang pitah bani halak naligan hubat ta sendiri. Bani keluarga ta. Halani halak na lang takut akan Tuhan on urah maon mandole. Urah maon putus asa. Urah maon masalah kon kiri kanan. Masalah kon atap ICP. Halani hamdu ay asisonon aw. Halani hamdu ay asisonon aw. Halani hamdu ay asisonon hanami. Ay kan menyalahkan maay. Memperkeruh suasana. Mampen maseda persekutuan. Parsauran na lubjenges. Halanya ha. Uido ay alat ni sibolis. Nalang persedahon hita. Halani sonon maay. Halani sonon maay. Tapi engkau takut dia akan Tuhan. Dia tidak akan muncul kata seperti itu. Tunggu hita masih job ay. Pakon. Bandingkon hita sahabat-sahabat ni. Pakon. Nalang takut akan Tuhan. Masalah kon do tini. Lang anong gunani hamar tonggo ni. Tonggor masonon do ham. Lang anong gunani ham persaya ba di Tuhan ni. Tonggor masonon do ham. Papay ma Tuhan in. Tapi ahadun ini si Job na siyam ni. Lang sonay. Lang sonay marhapersayaon hubani Tuhan. Guluon lang songon na bagas pikiran ta. Guluon lang songon na irancanahon hita. Bahkan guluon hita ganup na siyam ina. Gatido lepak adang-adang humbani sibar-sibar. Jadi gue pikiran ta utok-utok tadi pakai hita. Ra kecewa. Ra marah. Marah kepada Tuhan. Marah kepada kiri kanan. Kana idugi. Tapi ang go songon Tuhan Yesus ay. Sanggat laho iparsilangkon iya. Burak tumang nama sa ay. Ahadun ini. Bapa. Borat doon. Borat tumang. Ang guboy. Padoh kamaon humbakku. Tapi. Lang titik. Tapi. Lang harusuhku na sahut. Bapa. Harusuh muma. Jadi penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Ay masih akhir ni. Kita ganupan na siyam inang.
deposi iparsilangkon bana, tidak ada pemberontakan di sana, bahkan penerimaan. Iparsilangkon pibana iterima doai. Yodoh-odoh pibana ijalo doai. Itijuri pibana ijalo doai. Karena dia yakin itulah jalan Tuhan untuk menyelamatkan dunia on. Jadi itu tuh maningun sunai doh mahita sebagai halak na takut akan Tuhan. Kehidupannya akan berdampak. Marhitehon kesabaran nih. Marhitehon ketangguhannya. Marhitehon kekokohan pribadinya. Marhitehon kekuatannya mendompak konsitaronon. Halak naligan akan melihat, wow, luar biasa. Marhitehon sonaha ia kawak sari sisei peduli bani PA inang, bani pertungguan, i sektor, i persahutaon, dia akan berdampak. Kena idugi, mapakor hondoai. Halani bujur, halani kawah, halani sari, isa duna bujur. Tentu akan orang yang takut akan Tuhan. Jadi halak na takut akan Tuhan on, lang perlu ba na ibalas-balas. Kena idugi, lang kuma parholong ni hurbana, ada udang di balik batu, langsung naik. Tulus. Jadi taganun pan, ipengat Tuhan do halak na panorang onte na iban ni Bibelta, sangka zaman Jeremia, nasyam, nini ijay. Ahado ni nilokan ay. Nasyam. Singgo songionggay hatahon na siya dibagas na nasyam, habyari ba Tuhan na ibata? Kanay dugi. Hala niya ha, ijon ihatahon tene, kan Tuhan do si jadihon haganu. Kan Tuhan do mambencenges haganu. Kan Tuhan do si mada haganu. Lang ongga tubog ibagas uhurta, habyari ma Tuhan na ibata, si mada haganu. Si top haganu, na mga turhon haganu. Kanay dugi. Jadi ondo homa ipaingat hubata, habyari hita manay bata. Lambin porsaya mahita, lambin kuat mahita. Halani aha, haporsayon ta na kuat, haporsayon ta na politik na gugok, ay dutene mambenhita bani guluon. Lambin margugok, lambin berdampak, lambin buhay pataridah kon sesuatu yang luar biasa. Hubani dunia sekitar ta, hubani dunia gereja ta, hubani dunia lingkungan ta. Tunggur hita mamisalni pasal mensada ayat 7. Ahado halak ne hatahon ija igambarhon orang yang takut akan Tuhan. Igambarhon do ijay hita ganup na siyam inang. Orang yang takut akan Tuhan ibarat seperti kayu, seperti pohon yang ditanam di tepi sungai yang mengalir. Dia tidak pernah kering. Daunnya tetap hijau dan waktunya akan berbuah, dia akan berbuah. Halanyaha nutrisi kumbani bahmar dalan aidas kubani. Jadi kita pesonaido, ang berakar kuat di bagas Kristus, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai yang mengalir. Daunnya akan hijau, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah dan bermanfaat kubani halak nalikahan. Jadi kita ganupan menarik tumang nasyam inang horas mahubat tatene. Ase gabi mahita inang yang takut akan Tuhan, yakin dan percaya. Sewaktu kita takut akan Tuhan, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita tularkan, yang bisa kita bagikan, yang bisa kita transfer. Itongah-tongah kehidupan keluarga, itongah-tongah kehidupan gereja, itongah-tongah kehidupan masyarakat. Tuhan memberkati. Horas mabata. Amin. Matonggo mahita. Diati itu pa, terima kasih matongon Tuhan, sembah konon nami bamu. Bagal do hidup ni hurmu Bapa, bagal do holongmu. Terima kasih mabani panramution pakon pakasamanionmu. Sonay agi hatamu nalup ondos kuben nami, pasu-pasuham maintongon Tuhan. Asiboy marhidorat, asiboy matongon in manggogiuhur pakon pikiran nami. Asihaganupan inang na edong igepes tambun ay inang yang takut akan Tuhan. Jadi halani ia takut akan Tuhan, mendatangkan bagai-bagai dampak positif hubani sekitarni. Tarlumawih maay kehidupan keluarga, tarlumawih maay kehidupan berkuria,
terlebih mai kehidupan bermasyarakat, bahkan kehidupan ijape ia marianan. Terima kasih matongon Tuhan. Pasu-pasuham haganupan kuriamu na dong igepes tambun. Biraham semangat gogoh hamalumon kesehatan hubani haganup hasaman nami. Ibagas na hurang sehat, inang na ibagas na hurang sehat. Hama memberi pemulihan, hamalumon na humbani Tuhan. Tuhan jamah mereka. Halak na bergumul, Tuhan kuatkan mereka. Holong maati ni Tuhan, bani hagalekon keterbatasan nami. Riap pakon Tuhan, margogoh pakon monang doha nami. Halanya pasu-pasuham haganupan, kuriamu gekapes tambun. Bani na masa na terjadi tongah-tongah sidia, Tuhan hadir melawat, memberi pemulihan na humbani Tuhan. Pasu-pasuham kepengurusan, pangusuham seksi inang haganup, PHMJ haganup kuriamu. Terima kasih matongon Tuhan. Ibagas Kristus Yesus anakmu in martunggu maronos mahanami. Tuhan ma memberkati. Tuhan ma masemasu hanami haganupan. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, terima kasih mahobata. Iujungi hita ma PA inang bani panorang on ase martonggo mahita use. Martonggo meta. Terima kasih tongon Tuhan, marulak-ulak kanami makatahon dia itu pa. Terima kasih kubamu, bagal hidup ni hur ni Tuhan, bagal doholong ni Tuhan. Asiham matong-tong bastu sampur tangan, riap pakon hanami, membolus ari-ari ni goluh nami. Pos dohur nami, berjalan bersama Tuhan, monang doha nami. Tuhan, salose ma PA inang bani panorang on pasu-pasuham, doding nami. Tonggo elek-elek nami, hatamu, sonay agi galangan na dop ipatupuhan nami, pasu-pasuham haganupan. Ajari hamhanami, asi bani guluh on humalambin mga hap, kon bagi ni pasu-pasu na dop ibirham huban nami. Asi hanami pe, mampereh kon yang terbaik untuk Tuhan. Dia itu pa mabapa, terima kasih matongon Tuhan haganup ipondos hanami hubamu, asi hamma manupagi. Amin, riap mahita martonggo, marhiti tonggo na pinodakon ni Tuhan Yesus kubata. Hamba pa namin ay naguriatas, say na mapasing maguranmu, say roh maharajonmu, say saut maharos ni hurmu naguritong ahon songon naguriatas. Birehama ben nami sa leron haguluhan ari-ari. Sasap kamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dupak hanami. Ulang hanami babay hamhu parlajawan, palwa hamma hanami humbani haganup pangago, ay hamdu si madahara jawon, pakon hagugohon, apa kasangapon, rosi sa dokahani. Amin. Jalo na siyam mapasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Hidup ni hur ni Tuhan ta Jesus Kristus. Apa kolong natin ini bata bapa, apa persoran ito ni napasing mamakasumani, mamasumaso na siyam haganupan sonari, rosi sa dokahani. Amen. Horas mabata, horas mabani na siyam, inang na adong igikapes tambun. Salam semangat, salam berjuang, salam sehat, Tuhan manupagi kita. Horas mabata.